الليل إذا يغشى والنهار إذا إمام باقر في قوزقات أنسبت بي جواب بچنا ينتظرنا اختتام بيت والليل إذا يغشى إن يك نوراني قدرت چكنا حكومت چك ناشائستا إمت بقدرت نا حكومت چك اندر ينصون سے سکوت دو پرگوز دیو حکومت علی تاریکیاں کیس چمسک دریا دیا نو مانا دو لیکن لوسا زربنا والنهار إذا تجلى نسل علویہ نبنا نسل زہرا نبنا دی دنیا پہ دو چوز نورانی حکومت چیو چین کی دے حکومت پہ تاریکیاں چھا چوزلا دی حکومت پہ پورے دنیا تجلی تا چین والنهار إذا تجلى دے اول حکومت پہ گچک چکسوں زربنا دی نیسر سی حکومت پہ کی حکومت مہدین پورے عالم بشریت فرس نورین یرس قبول بس یرس قبول مبس مثل ایمان توسین یرن ایمان کتو برپیان حائل چکتانا یرن ایمان لکتو مڈگنا یرن ایمان مڈگنا چارا میں ایمان یرن ڈگ سگامی کے نور تمنے ایمان نور تمنے یرن اچھی ڈگ چمین زرنا ڈاکٹر لسون سٹی شی کھچیا سیکنڈ ڈیزیز ہونچین پخصپی بیماری اور کھن لنگی مرد ورچین یا تو اس پر انقلاب آئنجی بل سجمه انتی خدمت لعرض بس بین فی قلوبهم مرض فزادهم الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا انقلاب کھچی فرز باغنا بوستاننا ہدایتنا سعادتنا خوشبختی سببین بعض افراد فرز دی انقلاب کو دو چوکوی ٹوٹی کو رسپا خطیت نانگوز لکھرنا چاچین باہر لفینا چاچین نشمیت پمانین مایو ٹوٹی کو رسپا ان انقلاب کھچی دوا ان کھچی فرز انقلاب دی قدراؤ کتو کوئی ربیان شانا و دے غلازت نگندگی کو مختم بستان انقلابی اتو جخشک حسود یوں چمن فاسد یوں چمن کوئی گان قسمی درونی کتو یری ننگوز لیتنا و دے انقلاب قدرات ہم میت پی کوشش بشک و دے انقلاب پا دیری عصریانو دو چوز دوا چگین امریکہ یہ بزرگ چوز پش کت پچاس سے کفا بھی دوائین نکتہ دیو انگن ایران دیرین انتظار فرج امام زمان تھکجدوگے من دگنا تلتوس مطا ہو سپیرو بحر دبیشہ چلو کرون چگے دولہ ضربت تعیین مصداق دیگه سپیرک زربنا بحر دا مصداق چک تعیین چچن دو اب بحر دیو کن پا دیگه زرکان پا بحر دا مصداق چگے مثلا زمان دیان چک چیرش کن ما زرنا زوگ بس فیس زردنگا پتہ ہے تو زوگ پر کیان فلانی کیان کن میں انوار آیا من اسلام از اجازتان سویتا اتنا بڑا محفل چنوش کن میں انزر سامی من ہے لیکن وش کن مازر بنکا تو بحر لمصداق پتعین چچین سوزر بنو خروش کن میں انوار باقی گامی کے تصدیق سچمین دی و انقلاب چیامت حق پہ نیزر بنا و یریم نیک پستھون چک تمام زندگیو جائدات طرف لما چھا حتی رمی اولاد کن مقام چی کے کھر بیت پیدے چنلو نیانک مچھا یول فان مرگو سے سکت فان مرگو سے دو چک سالم زندگی باز مرجع عصر پس جنازی فیق پتان سنا ورودا نیومت پی جملو کٹ بسے جملہ چیک ایک شخص پا منین تو جملہ پتہ ہے تو انسان صاحب علماء پتہ ہے امام راحل جنازے کا آیت اللہ
Gulpaygani, Sayyid Rada Gulpaygani, Detonasi top Mushtitun Ilmin, Rigabat Maraji Kachigiz Mushtitis, Tedatun Ashad Asina Besau, Ay Ansarian Yantan Sorina. Qur'ani tarjuma, du'ai tarjuma, khuri halat irfani, du'ai kumel zirtana mana behal chakal. Diyor ağay Sheikh Muhammad Hussein Ansariyani yang hawala men mustaqim garif ne ka sor bistro khuri zaban pikan. Majlis pe kalasi ders. Ağay Gulpaygani chibazeres wa in kana musian fatajawaz anhu mazes chimazes. رجعت أشي صوت بنا آي Gulpaygani فيك بتشوم سنة كمرة جا استراحة بكرة جارك إدانين الرأس من قال بنا بلكتي دكتور جنة وشتي تونس آي أنصاريان بستي سوتشا مزز دام تدوك سنة آي Gulpaygani زرلو أجر الناس وإن كان مسيئا فتجاوز عنه زربنا قیامت لخداز لی رضا Gulpaygani دی جملو کیس گاتا کیه کجاکسزز نی زندگی انو خویانو سایه دن منیشی تی ثبوت مت بنا ما قیامت لا جواب چا تدی فرنگز و ان کان مسیئا فتجاوز عنه نس قد بسزش دیولا مرجع زربت دیولا رهبر زربت و دی رهبر دا مرجع ماتقن کل فی قلوبهم مرض زربت دیرین دو چو مرحله چیکل هفسید دیرین دو چو مرحله چیکل هفسید ایتو جاشک دو چو مرحله چیکل هفسید من ایری عوام بیداری دیگه ندامت پیتیری نشان بگذاید زرکن پو عوام پتا شد دیرین مخالفین نظام ولایت فقیه اندیشه امام خمینی و تلاش شبان روزی رهبر معظم فیاقپو ماتیق پا اسنا داره کوئی وجود کنی که اعتراض تینید حد پار سوسیود دی افراتون دون اینکی معصومان مچود پایین معصوما ماتیق پایین دیو معصوم ماتیق پایین دو زربان اچاز کوه معصوم زربن یران معصومی که چاید پی لمپ دیوین لمپ یران خراب بسه جاده خراب بسه میری منزل مقصود توی ازو لبچه جاده حقیقی دیوین راه حقیقی دیوین خمینی حقیقت بدوین انقلاب حقیقت بدوین که خدا نخواسته دشمنیز داعشیز وهابیتیز یهودیتیز مسیحیتیز منافقین کنیز دی جاده خراب بنیاد کنتان دی عصمت نکتو دی شخصیات نکتو تود دگنا والنهار اذا تجلى دین گنگمدی معصوم نکتونا پورے دنیا یا تجلی دا جدو کرگیلی دی تاریکیانو 10-15 سال اندر یا دیتک تجلی چون کھن پو دیتک امام زمانی تابعر چو کھن پو دیتک انقلابی پیروکار چو کھن پو گی آیے شریفہ نظر چنو تفسیر بے رائے وگن ایری کرگیل چامچک تاریکیانو گیت پن چامچک بربادیانو گیت پن چامچک کنبہ پروریانو گیت پن سیاست لغ نسوز گیت پن اقتصاد لغ نسوز گیت پن جوان لغ نسوز گیت پن ناموز لغ نسوز گیت پن دیون گنگمال زوغ سکھوں میت پی چنل پو انقلاب بن میان چین بس یہاں ینتی وقت زیاد معمول نمت امام زمان نکتو اتصال چچنہ مولا امیر المومنین ولایت یا نقصون سے سپرت آنچنہ خاتم پیامبر نبوت تجلی دنیا لون چک چنہ درین واحد لم چک دلم اندیش امام خمینی و نظام مقدس جمہوری اسلامی ایران و دیو چک زحمت نہ تلاش نہ کوشش و دی امید پکا غزہ درین دی امید پکیوت نہ یری فلسطین دی امید پکیوت نہ یری دنیا یانو گام مستضعف چی دی فرز امام راحل اندیشه ولدوز دیرین جاق کلا چیز زرمین تقسیوت روز مستضعفین عالم دیونک مذہبی دیوار مکیوں مجھوی نہ یری دین اعتقاد پدوین
تعصبی دیوار چق بفرز به نست یک بفرز پاقوی کا پاقبو سیغن کرے تھنمو بچمن جہالتی دیوار کو پھینچین حسد نہ بغض نہ عداوت پھانچین او دے تبریز رنچک سنسی کا لعنت تعنی دیوار کو محبت نہ دوستی کے کیوں سے دنیا یا دی انسانیتی دی قرآنی دی معصومی تجلی دنیا کا کھچک بیت کو فرز بالا ترین و ابتدائی ترین نقطہ نیمہ شعبان انشاءاللہ خدا بند عالم اس مدنگا دیجا کن سال و سال و آیندہ نسل بہترین اندازی کا نتا منتقل باید پی نصیب سوشیک